An balimaw min bɛ tali kɛ Mali sɔrɔdasiw la u yɛrɛw ye faraɲɔgɔnkan min labɛn n'a dogolen t'aw la kabini kɛlɛfɛrɛ kura bolo dara u ko kɛlɛbolo de ma ko opération Maliko sɔrɔdasiw kulu minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'i ye Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ tilacogo lajɛ Mali dugukolo kan o sɔrɔdasiw minnu bɛ yen olu ye colonel Famukɛ Kamara ko a taara ka taa bɔ sɔrɔdasiw ye a ye taama min kɛ ka taa sɔrɔdasiw yɛrɛw ka dagayɔrɔ la kɛlɛda la u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o y'u ka commandant ye colonel Famukɛ Kamara ko ale taara kunungo araba utukalo tile 3 san 2022 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sɔrɔdasi minnu bɛ Tesalit nin taama min kɛra ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma ko fɔ ka perepereya tigɛ ka fɔ ni sɔrɔdasiw olu bɛ yɔrɔ min na sɔrɔdasiw yɛrɛw ka daga 7 walima n'i ye jamana cɛbɔcogo lajɛ an ko a ma ko région militaire 7 de ye Tesalit ye taama in na a jirala ka fɔ colonel Idrissa Traoré fana tun bɛ nin taama la kun bɛ nin taama in na ka taa sɔrɔdasiw kuma ɲɔgɔnya o dɔ ye u yɛrɛw bɛ lahala min na an'u bɛ baara kɛ kɛcogo min na yala gɛlɛya b'u kan wa nin de kɛra taama in kun ye Tesalit sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ olu mago bɛ kɛlɛkɛminɛw na o kɛlɛkɛminɛw na ɲini ka di olu ma hali degun wɛrɛ minnu b'u kan gindo ni bange na n'u b'a laɲini kuma dɔ la ka sɔrɔdasi ɲɛmaw sɔrɔ ka se k'u ka degun ɲɛfɔ ko da donna nin bɛɛ la sɔrɔdasiw n'u ka ɲɛmaw cɛ kɛnɛ ka ye colonel Kamara ale ye kuma ɲɔgɔnya kɛ k'a lase nin kɛlɛkɛcɛw ma kuma ninnu caman taara jamanadenw ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye lakana o sabatili o ka se ka kɛ jamanadenya ɲuman ani hɔrɔnya sira kan wa hali a jirala k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ Tesalit kɔnɔ n'u ka dɔgɔn maa wɛrɛw na ɲini ka fara ninnu kan walasa Mali kɛlɛkɛcɛw ka se ka caya nin daga in na wa u yɛrɛw ye laɲini minnu kɛ n'o ye gɛlɛya misɛnnin minnu b'u kan commandant y'a jira k'a fɔ a tɛna mɛn bilen ko waati teliman kɔnɔ u ka laɲiniw na sabati wa u mago bɛ fɛn minnu na o n'a d'u ma hali o tɛ ko mɛnta ye sɔrɔdasiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye commandant du théâtre est de l'opération Maliko a ko a bɛ sɔrɔdasiw fo wulikajɔ ni cɛsiri minnu b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka sɔrɔdasi minnu bɛ Tesalit u bɛ baara min na don o don ni dugu jɛra ko baara in kun wɛrɛ t'a la ka se ka jugu marifatigiw ani papalikɛlaw k'olu fɛlɛ ka bɔ Mali dugukolo kan ko ninnu bɛ hali farikolo ɲɛnajɛ minnu kɛ commandant y'a jira k'a fɔ ni y'u ye farikolo jagabɔ la a bɛ maa jigi sigi kɛlɛ fɛrɛ ni kɛlɛ dɔnni ani kɛlɛ yɛrɛ a tɛ taa magwɛ ni wulikajɔ minnu kɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnniyaw de bangenen bɛ Mali ka sɔrɔdasiw la Tesalit kɔnɔ a ko min ye 7e région militaire o commandant ye colonel Idrissa Traoré ale fana ko nin taama min kɛra nin bɛna kɛ sabu de ka galabu kura don olu la wa min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye u fana bɛ wulikajɔ min na don o don u k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ olu ni faba ka jan u hakili an'u dusu a bɛɛ lajɛlen bɛ malidenw ka tani ka segin sabatili ɲuman Mali dugukolo kan o bɛ se ka kɛ lafiya bolo kan cogo min na wa min ye banbagaci marifatigiw olu kɛlɛli ye ko Mali jamanadenw kana siga o la wa colonel ɲininkale a ko ale ye taama min kɛ ka taa Tesalit kɔnɔ taama in ale kɔni wasara wa ko ale b'a ɲini Mali sɔrɔdasiw fɛ kuma kuncɛ la u ka wulikajɔw barikaw bonya n'a y'a sɔrɔ u cɛsirilen don u ka dɔ fara kan. An balimaw o siratigɛ de la aw b'a dɔn k'a fɔ a bɛ dɔgɔ furancɛ kelen ɲɔgɔn bɔ bi min ye Mali sɔrɔdasiw dagayɔrɔ minnu bɛ Kolokani Kati ka taa Sogolon fo ka se Jɛnɛna tɔw ma ni sɔrɔdasi dagaw caman dagosira banbagaci marifatigiw fɛ ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamanadenw papa o papali senfɛ an ka sɔrɔdasi dɔw taɲana kabini nin jatigɛ wale in kɛra min ye Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye olu fana ye sɛgɛsɛgɛli boloda ka ɲini k'a dɔn yala banbagaci marifatigi minnu nana Bamako yɛrɛ a dakun na Kati n'a jɛɲana kilo 15 ninnu ye maa sugu jumɛnw ye o de senfɛ minɛliw cayara maa caman kɔni minɛra bi k'u bila jamana fanga marabaw bolokɔrɔ a jirala k'a fɔ maa minɛlenw caman ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ olu ye banbagaci marifatigiw ka kibaruya laselaw walima u kibaruyabaw ye maa minɛtaw caman bɛ yen ko ninnu ye an balima filaw de ye o kuma min fɔra o
o de ma bɛn filaw yɛrɛw tɔgɔla jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Tabital Pulaku. O Tabital Pulaku ale ye wulikajɔ min kɛ, ale ye wulikajɔ kɛ ka se jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ma. Hali yanni o cɛ, Faransi jamana ɲɛmɔgɔba n'i y'a ye furukufuruku ani bɛnsɛnkɔniya kumaw caman lagosira Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ Faransi jamanakuntigi da. O dɔ sɔrɔla filaw kunkanko kibaruya de la. Ni Faransi jamana marabolo ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ filaw olu bɛɛ minɛla Mali kɔnɔ i n'a fɔ banbagaci wale tigilamaw. Nin siya woloma kuma min bɔra Faransi jamanakuntigi da, o de y'a to filaw yɛrɛw tɔgɔla jɛkulu Association Tabital Pulaku olu ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw wuli ka taa jamana marabolo ɲɛmɔgɔba o kuma ɲɔgɔnya n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ye. U bisimilara. Nunu bisimilalen u taakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye kuma minnu bɛ ka fɔ filaw ma, ka fɔ filaw ye jihadisiw ye, banbagaci wale tigilamaw don. Tabital Pulaku ɲɛmɔgɔw u ka taama kun ye nin de ye ka se jamana marabolo ɲɛmɔgɔba u ka cayɔrɔ la. U ko n'i y'a ye olu wulila bi kun wɛrɛ t'a la. Kuma min bɛ fɔ jamana kɔnɔ, kumaw don, kuma minnu n'a ma sɛgɛsɛgɛ a bɛ kɛ sababu ye ka maaw lafili, wa a bɛ se ka kɛ siyala gosi wale ye ka ɲɛsin filaw ma Mali kɔnɔ. O de y'a to Association Tabital Pulaku ɲɛmɔgɔw wulila ka ko ɲɛɲini. U kɔni y'a jira k'a fɔ minɛli min kɛra ka kɛɲɛ ni sɔrdasiw ka dagayɔrɔw gosili ye. Tabital Pulaku y'a jira k'a fɔ olu kɔni dabali banna kabini Kati kan gosira juillet kalo tile 22 ko minɛliw kɛra minɛcogo la minnu ma sɛgɛsɛgɛ. Tabital yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ɲiningalen n'o ye Abuso ye ko kabini nin ko kɛra sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a bɛ komi maa dɔw fitinɛlen de don filaw kɔrɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ dakun bɛ u ni filaw cɛ, yala nin ye waati min ni malidenw kan ka ɲɔgɔn labila wa? A kɔni y'a ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔba fɛ ko a ka nindungo walew bɔ sɛgɛsɛgɛliw la, ko minɛliw bɛ ka kɛ cogo min na, ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma nin ko in lajɛ ko an bɛna siran a ko kana taa k'an bolo da, ko a dogolen tɛ mɔgɔ la wa siga yɛrɛ tɛ mɔgɔ la, ka jira k'a fɔ filaw tɛ banbaganciw ye bi, banbaganciw tɛ sini. Maa dɔw de bɛ taa ka taa kow kɛ k'u dogo siyaw kɔfɛ. Abuso ɲiningalen a y'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ko maa minnu minɛra ko sɛgɛsɛgɛliw ani fɛɛrɛw ka tigɛ joona, minnu ye banbaganciw ye wa minnu tɛ banbaganciw ye olu ka se ka dɔn, wa ko bin kɛra maa minnu kan k'u minɛ dɔrɔn minɛkun wɛrɛ t'u la ko filaw don, ko a b'a ɲini olu ka bila ka da kan olu ni banbagaci marifatigiw foyi t'u se ɲɔgɔn ma, u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la. Min ye sɛgɛsɛgɛli ye, ankɛti yɛrɛ bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na, Association Tabital Pulaku kɔni ye o ɲini nin ko in kana bila ka sumaya. U ye misali ta i n'a fɔ Zanankoro, min ye Zanankoro yɛrɛ mɔgɔ 16 ɲɔgɔn dugu koɲɛ ɲɛnabɔlaw don, maa 16 kɔni soɲana. O maa 16 min soɲana Zanankoro, ninnu su de taara ye kungo folonba de kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni kan ka kɛ bi ni Mali jamana sɔrdasiw de m'u fa walima maa minnu y'u fa u kan ka ɲɛɲini k'o dɔn bi. Kuma nana di dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ma. Choguel y'a jira ani Tabital Pulaku ka barosigi la a ko a bɛ u fo u ka taama la, taama min n'o kɛra sabu ye ka wuli ka se ale ma. O b'a jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw bonya bɛ an balima filaw ka nin tɔnjɛkulu in yɔrɔ la, min ye malidenw ka ɲɔgɔn minɛ ni malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ye. K'a b'a faamu k'a fɔ taama in bilala o minɛ de kɔnɔ, min ye banbagaci wale tigilamaw ye. Ale dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga danganiyalen don a kan k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen tɛ fila ye, wa kuma min bɛ fɔ ko filaw bɛɛ ye damatɛmɛ wale banbagaci marifatigiw ye, k'o kuma ye nkalon kuma ye. Dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga y'a jira k'a fɔ n'i y'ale kɔni ɲininka, sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ walasa maaw ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. A ko ni Ala sɔnna ma don nataw la, jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛna wulikajɔw kɛ ka dabaliw ni fɛɛrɛw ni magoyaw kɛ walasa ka se ka dɔn maa minɛlen ninnu na jɔn ye terorisi ye wa jɔn tɛ terorisi ye. N'a dɔnna bɛɛ minnu bɛ yen ni olu sen t'a la, ni fɛn ma y'u nɔ la olu na bila. Wa Tabital Pulaku ɲɛmɔgɔw fana y'a jira u wulitɔ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, jamanadenw lakana Mali dugumisɛnnin dugubaw kɔnɔ, ko baara in ko ka dɔ fara a kan. Ko yɔrɔ caman bɛ yen bi Mali jamana lakanabaw olu fanga ka dɔgɔ yen kosɛbɛ. U kɔni y'a jira k'a fɔ minɛliw kɛra cogo min na a ma kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye, wa maa caman minɛra olu tɛ jihadisiw ye. A bɛ fɔ min ma ko arrestation arbitraire, ka maa minɛ maa min bɛ yen ni minɛkun t'a la. Ko nin ye ko de ye ko min b'an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ. Wa hali minɛli ninnu caman bɛ yen u ma da minɛli dɔrɔn ma koyi, k'u tilala ka maaw jaw ta ka bila bɔlɔlɔ de sanfɛ. Kɛnɛ min sigira a baro yɛrɛ a
kalanfa tun ye mɔgɔ min ye n'o ye maître de conférence ye Brahima Eli Diko. A ko hali n'a y'a sɔrɔ minnu minɛra n'u bilala ni kuma min fɔra walima ni kɛwale min fɔr'u ma, nin bɛ se ka fiɲɛba de bila u ka ɲɛnamaya la. O de kama yani maaw ka minɛ ka fɔ banbagaci marifatigiw do, ka fɔ damatɛmɛwale tigilamaw do, sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ka ɲɛɲini kɛ, siga kɔni tɛ min na. Filaya ani jihadisiya olu tɛ kelen ye. An ye nin bɔ kunnafoni bɔ min yɔrɔ la an k'o de ma ko studio Tamani. An balimaw, kunungo anw fɛ Mali kɔnɔ yan kibaruya dɔ kɛra. Kibaruya in tɛ kibaruya ɲuman ye, wa dusukasi ko do. Duwanzan mara la bolimafɛn minnu bɛ donibaw doni n'an k'o ma ko camion remorque, n'u bɛ balow doni, u bɛ baganw doni ka bɔ dugumisɛnw kɔnɔ ka taa dugubaw kɔnɔ. Hali kuma dɔ la dɔw bɛ bɔ dugubaw kɔnɔ ka taa dugumisɛnw kɔnɔ. Ko camion bolimafɛn girin 19 ɲɔgɔn kɔni jenina kunungo. Ninnu bɛ jeni waati min na banbaganciw damatɛmɛwale tigilamaw fɛ ko a bɛɛ tun doninen bɛ jagofɛnw, kɛrɛnkɛrɛnnenya la julaw ka jagofɛnw de tun b'a kɔnɔ. Ni sabu wɛrɛ tun b'a la, u tun bɛ ka taa duwafiyɛw de la walasa jamanadenw yɛrɛw tɛ taa fɛn minnu kɔ olu ka se ka sɔrɔ. O de senfɛ hali n'a y'a sɔrɔ maliden fanba ko bi ko balofɛnw ka gɛlɛn, nin baara kura min donnen filɛ nin a la, yala nin tɛna kɛ degun wɛrɛ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma wa? A kɔni mana tigɛ da o da la, anw bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin kibaruya in na min kɛra Duwanzan kunungo. O kɔni ye camion 19 jeni. U bɛ jeni waati min na ta donn'u la. Tasuma yɛrɛ a ɲagalen, anw sera ka bolimafɛn ninnu jeni ni mankanw sɔrɔ hali n'an ma ɲiningali k'a la fɔlɔ. Nka do kibaru nata ninnu na ni Duwanzan yɛrɛ dugu sigibaw ani fanga ka cɛsigi min bɛ Duwanzana mara la, an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a lasɔrɔ hakilina ni miiriya min b'a la k'o ɲɛfɔ an ye. Yan'o cɛ, a y'aw tulo majɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, aw k'a lamɛnba nin min kɛra Duwanzan. Nin ye tasuma ye bolimafɛnw na. Ne bɔra mɔgɔw le kelen de bɛ yan nɔ. An balimaw, aw minnu ye don kibaru lamɛnbaw ye, kuma dɔ la aw bɛna ɲiningali kɛ n'a y'a sɔrɔ Rasjal ka bi kibaruyaw ma dabɔ lamɛnbaw dusu kasili de kama. An b'a fɔ aw ye ayi, baara bɛɛ n'a taabolo don, baara bɛɛ ni a lasetogo don. Mali bɛ dakun bi dakun min n'a kelen bɛ ka maliden limaniyalenw lasogola kosɛbɛ. Aw bɔra sisan ka Duwanzan banbagaci marifatigiw ye bolimafɛn girin minnu jeni, u taara jɔ fo bolimafɛn 19 ɲɔgɔn na. Waati min na malidenw bɛ ɲɔgɔn yew la ka se ka majuguw kɛlɛ k'u daga bɔ an da la. An bɛ jamanaw nɔfɛ, jamana minnu n'u ka kɛlɛkɛcɛw kɛlɛ dɔnni ni kɛlɛ fɛrɛ b'u la ka se ka n'an ka jamana magwɛ banbagaci ni papalikɛlaw olu ka mantɔrɔ ma. An balimaw, nin bɛɛ bɛ senna waati min na dabalibanko de kɛra Kayi mara la. Bamananw b'a fɔ ma nin mɛn ma nin ye si de ma labɔli kɛ. Kayi mara a dugu dɔ bɛ u k'a ma ko Lani. An baaraɲɔgɔn ni an caɲɔgɔn Lasana Konate, ale ye kibaruya dila ye, kunnafoni gansela don. Lani ye ale yɛrɛ bɔdugu de ye. A jirala k'a fɔ an ba dɔ bɛ yen, walima an bɛ se k'a fɔ dɔw balimamuso don, dɔw mamuso don, k'a ma ko Jogu Sidibe. Jogu Sidibe a bɛ dugu min na, o dugu tɔgɔ de ye ko Lani. Lani yɛrɛ bɛ Gajaga mara de la Kayi mara la. Ko Jogu Sidibe tununa a bɛ waati damadɔ bɔ, u tun bɛ k'a ɲini, a bɛ tile damadɔ bɔ. O ɲinini de senfɛ tile damadɔ kɔfɛ, juwe kalo tile 30 tɛmɛnen, san 2022, Jogu Sidibe fure de taara ye kungo kolon kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani kibaruya ɲinina dɔw ɲiningalen, olu y'a jira k'a fɔ Jogu Sidibe n'i y'a ye k'a fɔ u y'a bɔnɛ a nin na ko Kayi mara la taabolo dɔ de bɛ yen, taabolo min bɛ tali kɛ jɔnya kibaruya kan. O jɔnya in n'a fɔra k'a fɔ u bɛ Mali kɔnɔ hali bi, u bɛ maa dabali ban. Anw ka jamana yɛrɛ, u y'a bolo bila sɛbɛn fura min
ni dunuya jamana yɛrɛ ma hɔrɔnyalenw bɛɛ lajɛlen b'o seereya k'a jira k'a fɔ anw ka jamana tɛna jɛn'a ye bilen jɔnya wale ani jɔnya taabolo hali a kuma bɔlen da ko ɲangi do ɲangi min ni sariya b'i nɔ minɛ hali n'a y'a sɔrɔ o kuma in fɔra Kayi mara la dugu caman bɛ yen bi ko jɔnya de waralen bɛ yen o jɔnya in jamana ɲɛmɔgɔ ka dɔgɔ min t'a joona mankanw kɛra la wa nin tɛ maa fɔlɔ ye maa fɔlɔ min bɔnɛda nin na musokɔrɔba in Jogo Sidibe kɔni fure de taara ye kungokolon kɔnɔ u kɛlen bɛ k'a fa k'a bila bɔrɔ kɔnɔ san 71 a yɛrɛ somaw ye min da an tulo kan nka maa bɛ ɲininkali kɛ nin ko in yala jamana ɲɛmaw ni ɲininkali man kan wa anw ka jamana de bɛ wulikajɔ la anw de bɛ cɛsiri la ko ka Faransi jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka taabolo jugu k'o kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan n'a fɔra k'a fɔ anw yɛrɛw bɛ jɔnya wale ani jɔnya taabolow de la fasala Mali kɔnɔ o bɛ dabalibankoba ye nin ko in bɛ Kayi mara la bi tɛ hali jamana kɔrɔyan fan fɛ a jirala an na k'a fɔ dugu caman bɛ jɔnya wale ani jɔnya taabolo o de kɛlen bɛ ka san sɔrɔ an balimaw sɛgɛsɛgɛli bolo ma musokɔrɔba in kɔni fara min ye musow tɔgɔla kulu caman olu ye nin ko in kɔn an balima soninkew kɛrɛnkɛrɛnniyala soninkew caman bɛ Faransi, Espagne, Ameriki jamana kan ani duniya jamana wɛrɛw hali farafina jamanaw caman ye u somaw wele u kɔni dusu kasilen don dɔw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin kɛwale kɛra walima jɔnya wale a bɛ senna Mali kɔnɔ maliden dɔw ka maliden dɔw kɛ jɔn ye ko olu b'u bolo ɲɛsin jamana mara ɲɛmɔgɔw de ma bi o jamana mara ɲɛmɔgɔw o dɔ ye Asimi Goita ye fo ka se dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kogala Mayiga ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko in ma daminɛ bi a dun fɔra ko taabolo kɔrɔ minnu tun bɛ kɛla Mali kɔnɔ ko k'o dabila ka na ni taabolo kuraw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ ɲininkali k'u yɛrɛ la bi ni nin ye Mali kura taabolo de ye a mana tigɛ da o da la anw kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nka walasa aw ka se ka faamuyali kɛ nin ko in na nin ko in sabu yɛrɛ kɛra min ye an balima soninkew waati min na fali in kɛra hali ni duguduguma kibaruyaw y'a jira na k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna la nin kɔnɔ bi an balima soninkew u dusu kasilen u bɔra ka dantigɛli kɛ u ye kɔrɔfɔ min ganse duniya kunnafoni caribudasow la o kɔrɔfɔ ninnu filɛ i ye min fɔ i ye kuma ɲuman fɔ yan Mali ye silamɛ jamana de fɔlɔ après ye fɛn min bɛ fɔ a bɛɛ bɛ tugu a la quoi an bɛ min fɔ faamaw ye an bɛ sariya kɔ pour l'instant sariya mana bila yɔrɔ min na an fana y'a bila yen quoi an lalen bɛ an ka pays jamana la quoi an lalen bɛ an ka jamana la an lalen bɛ an ka constitution la min de don nin jogu a mɛnna kɛlɛ la depuis 2017 de an ka association créée 4 avril 2017 ça fait à peine 5 ans maintenant nin kɛlɛ in bɛ yen et dugu minnu jɛra 100,000 wa 100,000 ni ko i ma ko min ɲɛ n'i nana k'o ye sisan i y'a ye ko a nɔrɔlen bɛ fɛn dɔ la et ni musokɔrɔba in kabiri a ye renonciation kɛ k'a fɔ elle veut plus le statut d'esclavage kabiri o lon na ko ninnu bɛ wuli la nɔfɛ foro ni a b'a sɛnɛ kabiri dugu in jɔra a b'a sɛnɛ dugu jɔra et ça fait combien d'années plus de 100 et quelques ou 200 ans et mɔgɔ bɛ min sɛnɛ donc ni e nana sisan ko a ka bila a kun bɔra fɛn dɔ de la parce qu'elle a renoncé k'a fɔ ko ale tɛ jɔn ye ale t'a fɛ ka jɔnya kɛ tugun o ko in de k'a ka wuli foro in na tribunal jugement kɛra plus de combien de fois a bɛ gagné k'a fɔ i ka foro in to a bolo a ka foro de don nin bɛɛ la i ma tɔ ye ko sa in na il y a même pas un mois et quelques i y'a gosi fo k'a kɛ n'i ye photo nin ye i ɲɛ b'a la a ka foro in fɛn kɛ dɔ b'a la ka bosi dɔ b'a la i y'a gosi ni daba de ka taga sɛgɛrɛ foro in na ka gosi ni daba in ye fo kongolo in fununa bon mɔgɔ ninnu welela ye faamaw kɔni ye mɔgɔ kelen minɛ ka bila kaso la balaka dɔ ye o ye parti adversaire mɔgɔ de o tɛ an ka minnu binna kan voilà o ye muso de quoi voilà k'a fɔ ale ye muso in gosi k'a fɔ ko u t'a fɛ ka sɔrɔ foro in na yan n'i y'a sɔrɔ foro in na siɲɛ wɛrɛ n'o ye nin zɛn ye mais ale kɔni faamaw ye ala y'a kɛ mɔgɔ 5 de don mais faamaw ye mɔgɔ 1 de minɛ après ye liberté provisoire ɲini a fɛ il y a même pas 15 jours i ye musokɔrɔba in wele ala ka nɛɛma musokɔrɔba in ko ale tɛ se ka so k'a fɔ ninnu bila dɛ mais ale bɛ faamaw kɔ sariya mana min fɔ parce que mun de don ale hali bi ale menacelen don a ka foro in kɔnɔ longo i b'a fɔ a ma ko n'i y'a sɔrɔ foro in na i b'a faga longo n'i y'a sɔrɔ foro in na i b'a faga donc ale bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn ale filɛ kaso la yan n'i y'a ko i ka ale bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ a ka mɔgɔw dɔ bɛ yen u bɛ dilan k'a fɔ u b'a faga donc ale tɛ se ka sɔn o ma bon ale o kɛra ten donc i ma muso in bila muso in ma bila donc même pas 2-3 jours nin ko in kɛra quoi vendredi matin musokɔrɔba in taara a ka foro la vers le coup de 14 heures n'a mɔden de don mɔden taara dumuni ta so kɔnɔ yan n'a bɛ na mais a tagatɔ k'a ye cɛ 3 ye
i bɛ sinchan kɔfɛ donc a nalen a y'a sɔrɔ musokɔrɔba in tɛ a ka minɛnw de bɛ yen musokɔrɔba in ka ɲinini commencera de la ka annoncer association la a n'a ka mɔgɔw a ka famille i y'a ɲini vendredi tile bɛ ma ye fo samedi matin a fagara l'heure kɔni an t'a dɔn vendredi matin samedi matin de y'a ye i y'a ye k'a sɔrɔ a bɛ fara in kɔnɔ an filɛ kaburu de kan n bolo ɲɛsilen bɛ yɔrɔ min na a ka i y'a fili o fara in de kɔnɔ kaburu yɛrɛ fɛnɛ filɛ voilà ŋɔni filɛ ale de sanfɛ voilà i y'a fili ka don bɔrɔ kɔnɔ ka fili ji kɔnɔ bon komi foro nin i tun y'a sɔrɔ foro nin tarasi bɛ yen samara sen bɛ yen i y'a sama ka don tu kɔnɔ cogo min na i ye o signalisation de minɛ fo ka taa bi ji in na ka musokɔrɔba in sɔrɔ bɔrɔ kɔnɔ ji in kɔnɔ quoi i y'a faga ka bila bɔrɔ de kɔnɔ ka bila bɔrɔ kɔnɔ a sulen don n'o ta tɛ se ka don bɔrɔ kɔnɔ a fagara fo ka calciner fana k'a fɔ k'o ba jeni ma se ka jeni bon i m'a ye ka muru dan dɔ k'a la quoi en tout cas i y'a faga qui c'est pas i y'a assassiné vraiment an y'a su de sɔrɔ bɔrɔ kɔnɔ ala y'a kɛ komi aw b'a dɔn ni mɔgɔ kɔni sara ka bila ji kɔnɔ combien de temps a tɛ se ka taga yɔrɔ wɛrɛ la an b'a ta kitabu y'a fɔ cogo min na i bɛ yɔrɔ dɔ de ɲini i b'a la yen quoi a su don yan a lara tu kɔnɔ yan tɛ kaburu ye koyi a lara yan parce que a tɛ se ka taga yɔrɔ jan fara ni yan ma jan yan même pas 100 mètres bon y'a ta kana su don yan quoi fana in bɛ a ka foro kɛrɛfɛ de voilà nin dɔrɔn tɛ il faut que an bɛ min fɔ mali faamaw ye i ka ɲa ɲini nin la quoi parce que nin ye an ka certaines personnes de a bɛ sa nin ko in na 2020 2021 mɔgɔ 4 sara Nioro village de Janjume cercle de Gogi cercle de Nioro ka taga yu assassiné olu c'est vis-à-vis ka taga assassiné hari bo bɛ tribunal la Nioro awa an b'a la de la ka kɛ ten faso ko a ka baara kɛ faamaw k'u ka baara kɛ parce que silami jamana comme ça ka mɔgɔw faga comme ça 100 fois vraiment c'est bizarre an ka fɔ tugu k'a fɔ k'anw ye silami ye à cause de ko a ko ale tɛ jɔn ye foro nɔfɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga foro nɔfɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga ko a fɔ k'a tɛ jɔn ye n'a ko a tɛ jɔn ye i b'a bila kɛ min sɔnni i ma jɔnya i b'a kɛ quoi comme les gens disent c'est pas moi mais pourquoi ka mɔgɔ faga ko a fɔ k'a tɛ jɔn ye bon ça c'est très grave parce que an bɛ appel min fɔ gouvernement ka loi dɔ bɔ k'a fɔ nin ko in ka dabila Mali kɔnɔ quoi anw ni tubabu bɛ ɲɔgɔn fɛ an ni tubabu bɛ kɛlɛ la k'a fɔ an bɛ bɔ jɔnya la tubabu fɛ comment ça se fait jɔnya bɛ an yɛrɛ entre nous au Mali dans un milieu ou dans tout le Mali même o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn k'a fɔ an ka laada tɛ jɔnya ye dɛ laada tɛ jɔnya ye non laada tɛ jɔnya ye quoi donc il faut que i ka nin faamaw ka nin dabila de i ka sariya dɔ de ta nin kama nin kan ka bila n'o tɛ ni caman a bɛna kɛ rébellion ye quoi a man di ye ne bɛ nin fɔ mais parce que n'i tora ka mɔgɔ faga à la fin ni ko tɛ bɔ a la mɔgɔ bɛna wuli dɛ mɔgɔ bɛna wuli an b'a la deli o la donc an b'a fɛ gouvernement ka dɔ kɛ nin la a ka sariya ka bɔra a cogoya la quoi je vous remercie CDM aw minnu nana ka na k'a fɔ a bɛna yɔrɔ in su ka yɔrɔ filɛ ka na dugawu kɛ tout ça la ka kaburu lajɛ a sara yɔrɔ min na tout ça an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn nin samiya in na aw sɛgɛnna an yɛrɛ bɔra Kayi vers 9h an sera haribi an ma se an ni dugu tora haribi 5 km 6 km franchement o ye sɛgɛn dan ye quoi mais a ye importance da hadamaden ka ni ye min ye a bɛ importance da la a ye importance ba don o la quoi vraiment on vous remercie beaucoup k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ala k'aw sara ka baara la. Ne ye Basumalo Konate, je suis le vice-président du CDM par intérim. CDM ye jɛkulu min sigilen don an ka golomasiri taabagaw kɔkɔrɔ donni na. Yani n ka don kuma kɔnɔ Bagayogo, n bɛ an lamɛnbaga jɛkulu na filɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo, ka Mali bɛɛ lajɛlen fo, ka tila ka tasibila kɛ musokɔrɔba su ma. An bɔra Bamako ka na musokɔrɔba ka ko de la Bamako Kayi yan nɔ. Yani n ka don kuma kɔnɔ, n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Parce que kuma ka gɛlɛn i bɛ se ka don i lamɛnbaga jɛkulu ni filɛbaga jɛkulu gasi la ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama donc n'o ɲɔgɔnnaw bɔra an ka kuma kɔnɔ u k'a dɔn ko fili don ko tugu tɛ donc anw ye nin kibaruya mɛn CDM ye nin kibaruya mɛn donc an ye an ka dusumakasa yira bɔlɔlɔw sanfɛ an kalen k'a mɛn barisa a y'a bɛɛ lajɛlen bɔ i cogoya la bon anw kɛlen k'an ka dusumakasa yira bɔlɔlɔ sanfɛ an balimamuso dɔ bɛ yen n'o ye Madame Touré Aïché Baba Keita ye ni jɔkulu b'ale bolo musojɛkulu de b'a bolo ko les femmes solidaires donc Aïché Baba kɛlen ka mɛn CDM ka dusumakasa mɛn a ko k'ale yɛrɛ ye denbatigi ye ale ye muso ye donc a tɛna se ka sigi cogoya si la ka nin ko to ten tɔ barisa c'est vraiment a ko gɛlɛyara kojugu
a ko gɛlɛyara ye an bɛɛ lajɛlen diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dusukun kami donc a ko la sisan k'ale yɛrɛ bɛ avocat 3 ta a ye avocat 2 ɲini Bamako donc ka 1 ta Kayi yan nɔ donc ko fo ka justice dɛmɛ justice y'a ka baara kɛ justice de bɛ ka nin ko yɛrɛ justice kɛlen bɛ k'a ta ba la donc ale ko sisan nɔ avocat ko pour que ka ko yɛrɛ tɔ lase a lase yɔrɔ la ale ye avocat 3 ta donc an b'o de la yan nɔ an nana et puis encore a ye fɛn musaka di fana ko kana saraka bɔ kɛ yaasa ka hinɛ lase musokɔrɔba su ma ne bɛ min ɲini malidenw fɛ vraiment a gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ nka an ka to an ka justice kɔ justice sigilen tɛ bi sɔgɔmada in na ne yɛrɛ bɔra yan Kayi gendarmerie ɲɛmaa fɛ yen n'o ye monsieur Najim ye a ye kuma caman fɔ a ye jigisigi kuma caman fɔ bon nin ko in o m'a bila barisa olu nana u y'u ka baara kɛ police judiciaire fɛn min kan ka kɛ u nana u ka enquête ni fɛn bɛɛ kɛ déjà donc a bɛ police judiciaire ka bolo kan et puis olu ye compte rendu kɛ procureur ye fana donc justice b'a ka baara la donc an b'a ɲini an balimaw fɛ vraiment c'est atroce c'est vraiment atroce mais an ka to justice kɔ n'Ala ni kira sɔnna ma lumière bɛ kɛ nin kan wa nin ko in a bɛ se fɔ a dan na bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tɛ se ka nin sara sɔrɔ mais u kɔni minnu mansa tanyara yaasa u bɛ se ka u dusu bɛ se ka sumaya kɔni ka da justice y'a ka baara kɛ minnu kan ka ɲangi k'olu ɲangi u ɲangi cogo la bon nin waleya fana vraiment nin man kan ka kɛ a man ka kɛ mais an b'a to Ala ma an bɛ justice an k'a to ka justice kɔ justice k'a ka baara kɛ donc o kuma de tun bɛ ne bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala ka Mali sabati Ala ka jamana in Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na barisa hakili ɲuman de bɛ baara ɲuman kɛ n'an bɛɛ lajɛlen hakili ɲuman sɔrɔ ni waleya ɲuman tɛ kɛ donc Ala k'an jamanaden diɲɛ yɛrɛ maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na yalasa farafinna Mali farafinna diɲɛ yɛrɛ bɛ se an balimaw an b'a da u tulo kan k'a fɔ hali kunu jamana ka cɛsigi minnu bɛ Gajaga mara la ani Mali yɛrɛ ka fanga ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bɔra lani o kibaruyaw b'an bolokɔrɔ bi nka ka da kibaruya cayali kan ni Ala ye do kibaru nata ninnu jira na lani yɛrɛ dugu sigibaw dugu ɲɛmɔgɔw olu ye min fɔ nin ko la o seereya ninnu bɛna da u tulo kan inshallah. An balimaw dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen lansara waati walima maa bɛ se ka fɔ seli fana selilen ka don lansara la Bamako sigida 5nan o sigida min bɛ yen n'an k'a ma ko Bako Jikɔrɔni o Bako Jikɔrɔni a bɛ cɛlatigɛ ni siraba dɔ ye sira in ye galakada 2 ɲɔgɔn ye an k'o de ma ko devoir n'i bɔra Torokɔrɔbugu ka kɛ i n'a fɔ i bɛ taa Kalabankɔrɔ siraba min bɛ Bako Jikɔrɔni yɛrɛ a cɛlatigɛ u b'a fɔ min ma ko Bako Jikɔrɔni sirafara o bi kinibolo fɛ golfu bi numanbolo fɛ ɲɛfɛ ye nka yanni i ka so ma o gitɔrɔn kelen nin ko in kɔni gɛlɛyara a kɛra sibiri tɛmɛnen ko siraba dilannaw olu ka bolimafɛn girin dɔ bɛ yen ni manaji min bɛ kɛ ka siraw dilan dɔw b'a faamu gitɔrɔnji la o min bɛ manaji kalaya ka bɔn siraba kan ni bolimafɛn wɛrɛw bɛ boli a kan ka sira dalakɛɲɛ k'o de nana pɛrɛn o pɛrɛnkan ne ma da la k'a fɔ mɔgɔ bɛ Bamakɔ yan a donni kelen tile ma min ma sɔn min sɔrɔ a mankan in na o pɛrɛnni min kɛra k'a ye tiɲɛniba de lase sira in tɛmɛbaw ma ani sira in yɛrɛ matarafabaw ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ nin bɔra a la hali n'a y'a sɔrɔ maaw ma bɛn kelen kan dɔw ko maa 7 kɔni tora a la maa caman kɔni banara min ye bolimafɛnw caman jenina a kɛnɛ kan anw ye seereya min sɔrɔ o seereya ninnu dɔw filɛ. mais mun de y'a to nin kɛra tout de suite tan a kɛra mun de nana ye. bon an kun ka to ka gitɔrɔnji de fɛ an ye gitɔrɔn da ka ban an bɛ taa gitɔrɔnji de boli a sanfɛ sisan fɔ gitɔrɔnji yɛrɛ installé la ka ban a bɛ ka taa n'a yɔrɔ min na dɔrɔn a sera mobili in kɛrɛfɛ dɔrɔn a explosera quoi an t'a dɔn fɛn fɛn de y'a kɛ quoi voilà explosera yɛrɛ ma voilà donc aw tun bɛ gitɔrɔn dilan de la voilà an kun ka gitɔrɔn de dilan bon an kun tilala la a dan dɔrɔn gitɔrɔnji de kun ka boli a kan dɔrɔn quoi bon ni gitɔrɔnji bolila a kan dɔrɔn a bɛ ban quoi o de kɛra problème ye voilà mais aw yɛrɛ aw ka gitɔrɔn aw ka société tɔgɔ bon an ka société tɔgɔ filɛ nin ye
Donc muso dɔ filɛ nin ye a kunkolo tigɛra ka bɔ kan yɛrɛ da la voilà muso dɔ ale kunkolo kɔni tigɛra ka bɔ kan da la donc a ko kasara ka bon adamaden caman sara voilà donc le sapeur est là déjà sapeur pompier bien sapeur pompier kɛnɛ sɔrɔ ni waati in na donc su kɔni mɔgɔw kɔni joginna muso a kunkolo bɔra la bon voilà donc kunkolo bɔra la i yɛrɛ y'a ye a kunkolo bɔra la ne nana sɔrɔ ne bolila ka n'a sɔrɔ a dalen don mɔgɔw b'a la ko min na an y'a ta mɔgɔ dɔ farala ne kan an y'a den kɛrɛfɛ ne ɲɛ b'a la kunkolo t'a la min kɛ ne tilala ka segin ka taa tuguni ne taara sɔrɔ kunkolo dalen bɛ fan wɛrɛ fɛ ne ye kunkolo ta ka chemise dɔ mɛrɛgɛ a la ka na bila yan an tɛ nin ko to tan si la transition fait prend ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes qui le prennent nous tu sais en secret ni comment vous pensez que ça c'est le défaut là c'est de la transition je te le jure c'est pas le défaut de la transition mais c'est une négligence c'est pas de la flamme c'est que Fendobak Djoukoro a des délicats Keta une explosive à quelques 50 mètres comment ça veut dire qu'avec Zega Djelibotato alors le mal fait voilà mais est-ce que Absega Moro Kongolais sauté comme voilà le mal se paye pas le mal. Le mal se paye pas le mal. On va payer ça très cher. Okay. Écoute-moi, hein. J'ai compris. Ma génération de 75 à nos jours. On va payer. Je suis nordiste. On va payer ça très cher. Comment se fait que fin de BC à Congolo et Tchadika voilà. Kousseme. Hein? Pas pour Jean ni pour. La cause. Bon cause ye gitron glane do munu mega ningali ka la cause o gume gitron glane la parce que on nyame gitron glane ka mobile la o gume gitron glane la mobile mi le fla ka jeni gitron glane mobile le do donc o mega gitron glane to il paraît que mobile o bega gitron jida duguma kata a explosé là bon moi nani explosive on sait jamais parce que gitron woni pétrole ba la beba don bon c'est que tasma kumbe kele fait fano fait ou bien mobile nuire ou c'est ka chauffer bara là bon be c'est ka explosive mais am c'est ka min faut ka faut explosive min ngoni min kera tout de suite ça veut dire que explosive ngoni sabu anana gitron ne fait donc moru kera fon kera donc ça o kera explosive fanga bona mausara chenu kera butugu chena yoro jinina vraiment ninkan ka lajɛ ka ɲɛɲini pour que mun nana nin dégâts n'a fa o de bɛ kɛ question posée cogo min na a cause ye jumɛn ye explosive kɔni de kɛra mais mun de explosera maa tɛ kɛ ala ye k'a dɔn ko jumɛn de y'a to explosive kɛra maa tɛ kɛ ala ye k'a dɔn a kɔni pan Keita fanga in tuyana ale bolo maliden dɔw farala ɲɔgɔn kan ko ka fanga in minɛcogo caman tun fɔra dɔw ko ka jamanakuntigi wele ka kuma ɲɔgɔnya ka ɲini a fɛ a ka fanga in bila dɔw y'a jira k'a fɔ n'o kɛra maa min b'a kuma bɔ a da ko jamanakuntigi ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛbaw n'a o tigi do bɛrɛ la Ibrahim Boubacar Keita ale ye Mali mara san 7 hali n'a y'a sɔrɔ Chartika ni bɛnkan min tun dira o tun ye san 10 de ye nka ka kɛɲɛ jamana yɛrɛ mara ani jamana marabaw taabolo o kɛra ko ye min ma bɛn malidenw ma wulikajɔ kɛra ka se ka fanga in bɔjɔ o fanga in a bɛ bɔjɔ ni daluya min ni taabolo min ye kulu de dilanna Mali kɔnɔ kulu min n'u ko a ma ko M5 RFP mouvement du 5 juin o sɔrɔla bɔli dɔ senfɛ o bɔli min kɛra juin kalo tile 5 laɲini wɛrɛ tun tɛ bɔli kɛbaaw la ko min ye jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'ale fatura bi a ka fanga mara ko k'o bɔjɔ dɔw y'a fɔ ko fanga in olu t'a lakodɔn maliden dɔw y'a jira k'a fɔ u tɛna da o dɔrɔn ma ko k'a ɲini jamanakuntigi yɛrɛ ka baara bila o baara bila sɛbɛn yɛrɛ a nana se yɔrɔ la fo nana dila maliden minnu tun bɔra olu ka faraɲɔgɔnkan tɔn ɲɛmɔgɔ yaso M5 RFP maaw fɛ ko jamanakuntigi ka baara bila u yɛrɛw nana fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ ɲini o kulu in na o ɲɛmɔgɔ nana kɛ dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga de an ko kulu de ma ko comité stratégique du mouvement M5 kabini o kulu de sigira fanga baronen kɔfɛ sɔrɔdasi marifatigiw fɛ
olu fana tun ye kuru ye n'an ko a ma ko Comité national pour le salut du peuple CNSP. Fanga in paruna waati min na maliden caman nisɔndiyara, nga o kɔfɛ kulu min yɛrɛ kɛra sabu ye ka malidenw labɔ o M5 RFP a bɛ komi a ma kangaran bɛɛ lajɛlen bɔra. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen. O de senfɛ u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga gwɛnna ka bɔ comité stratégique ɲɛmɔgɔya la. Nin maa ninnu jamana maabaw don, i n'a fɔ Madame Si Kayatou Sow, i n'a fɔ Mohamed Ali Bachili, fo ka se Modibo Sidibe ma, Konimba Sidibe, Cheikh Umar Sissogo ani Ousmane Doumbia n'a ɲɔgɔnnaw. Ni a y'a sɔrɔ ma tun bɛ M5 RFB a ka kekuya kuluba kɔnɔ k'a la ɲɛnamaya, o tun ye ni maaw de ye. Ninnu y'a jira k'a fɔ M5 RFP ko ni maaw bɛ fɛ k'a lakodɔn min bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga bolo k'olu kanto ma. Nka M5 RFP min bɛ yen bi ni malidenw bɛɛ lajɛlen kan k'a lakodɔn, an k'o de ma ko M5 RFP Mali Kura, k'o bangena Mali kɔnɔ yan, ko malidenw k'a dɔn. U yɛrɛw tun ye kunnafonidilaw wele kunungo, kunnafonidilaw tɔgɔla bon min bɛ Manɛkura. Anw ka kunnafoni ɲinibaw olu ye seereya dɔw sɔrɔ, o seereya ninnu filɛ. Du bɛ se ka ban nka a tɛ ban ni sɔbɛsen ma ta, a tɛ ban ni hakili jagabɔ ma kɛ, a tɛ ban ni baara ɲuman ma kɛ, a tɛ ban tiɲɛ kɔ, a tɛ ban bonya kɔnɔna kɔ, a tɛ ban danbe kɔ. O bɛɛ de bɛ a ka tunana bi bi na. Ala barika la anw bɛ fɛ ka na n'o olu de ye. Donc an tɛ farafarali kɛnɛ kan, an k'o kuma dabila pewu. Nin ye Modibo Sidibe ye, Faranga wuli ɲɛmɔgɔba don. Jama an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Aw nana ka na comité stratégique M5 Mali Kura ka kuma lamɛn, a bɛnna ma diyara n ye. Ne ka kuma tɛ janja parce que n jɛɲɔgɔnw ye camanba fɔ a la, mais an k'a faamuya k'a fɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan, n k'o yɔrɔ fɔ tubabukan na tuguni, un Mali rassemblé, o de b'a to an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na. A kana dogo mɔgɔ si la k'a ka nɔgɔma nɔgɔ gɛlɛyaba b'a kɔnɔ, a kana dogo mɔgɔ si la ko san kelen ko don san fila ko don. Lakana ta fan fɛ an b'an ka finitigilakaw fo, baara minnu kɛra o kɔnɔna la, minɛn minnu sanna, dɔ kɛra ka dɔ bɛɛ bɛ hali bi ka kɛ. An ka lajɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na, an n'u bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ, lakana ka se ka sabati. Mɔgɔ min ye kuma fɔ ko n tɔgɔma don dɛ, jaabi tɛ, Modibo jaabi, ko n'a sɔrɔ an ma kuma chronogramme kan, an ma kuma insécurité kan, an ma kuma nouvelle constitution kan, a k'a dɔn k'a fɔ don n'a nataw la comité stratégique M5 Mali Kura a na hakilina di o la. Bi da ye mun ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ tɔn ni sigira, direction ni sigira, a sigira kun ɲuman kan, mun de nana n'a ye. N'an b'a fɛ Mali ka dɔnsen kura ta, o dɔnsen kura n'o de tun bɛ M5 hakilina la, ni kɛlɛ kɛra o de kama, o kana tiɲɛ. Parce que n'an tora ka Mali ka occasion tiɲɛ a laban na an tɛ sira sɔrɔ dɛ. Donc o la an bɛ hakili jagabɔ kɛ ka lajɛ kow bɛ taa sira minnu fɛ. Parce que fɛn caman kɛra mara kɔnɔna la, olu ma ɲɛ, u cɛ ma ɲɛ, o tɛ M5 ka hakilina ye. Donc f'an ka lajɛ ka baara kɛ o bɛ falen cogoya min na. Donc sen kura bɛ ta cogoya min na, a bɛ daminɛ kabini sisan de. Mali kura tɛ yen dɛ, Mali kura bɛ ka sigi sen kan de ka taa. Donc n tɛ se ka mɛ kuma la k'aw fo dan tɛ foli min na, ka ɲini ka dɔn k'a fɛ, il faut le dire, c'est collectivement que nous allons sortir de cette situation grave et complexe. Fɛn fɛn bɔra u ka so ka se bi, komi ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ninnu ye fanga mara san joli, premier ministre b'an cɛ la, ministre kɔrɔw bɛɛ b'an cɛ la, k'a fɔ ko dɔw bɛ yen an tɛna tɔgɔfɔli kɛ, u welela k'a f'u ɲɛna k'u ka kɛ ministre ye, u y'a f'u ɲɛna, vraiment olu filɛ yɔrɔ min a y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma, wa a ye ministère min proposé, a ministère n'i y'a jateminɛ mécanisme bɛɛ bɛ sur place pour pouvoir gérer ce système là. C'était un ministère contre la corruption. Dɔw b'an cɛ la a ko a ma ko vraiment k'o bilakun tɛ yen, OCLEI bɛ yen, o ye kelen ye, CASCA bɛ yen, CGSP bɛ yen,
k'olu bɛ se ka organiser pour que lutte contre la fraude o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔ, corruption bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jamana kɔnɔ. Donc ni place ko don a tigi b'a minɛ a bɛ kɛ ministre ye. Anw denmisɛnninw n'i y'a ye ninnu ye confiance ta k'a d'anw kan ka nin bɛɛ kɛlɛ kɛ depuis 5 mois an bɛ kuma la comité stratégique kɔnɔna la an k'a yɛlɛma ka taa premier ministre fɛ yen. Anw yɛrɛ denmisɛnnin dama an ye ninnu to yen ka taa yala ministre 3 ɲɔgɔnna fɛ yen a f'u ɲɛna M5 comité stratégique a bolo an ka président a ye kuma fɛn fɔ a yɛrɛ bɛ ka jɛngɛ n'a kuma bɛɛ ye. Décision bɛ ta foyi tɛna fɔ an ɲɛna au sein du comité stratégique. On a pris notre courage pour les rencontrer. On est disponible pour aller l'écouter et lui dire le chemin à suivre. La rectification, des actes de la rectification, depuis du 24 au 25 mai, pendant le Bindo, Miamekati, Koboé, Kakla, Kanaga, Wole, Angakuma, Kabekanyana, Ani Sorasu, Ango, Atabolo Maï, Angana Sorasu. Nous ne devons pas tomber dans le populisme. Mais toujours, la question c'est fait exprès pour amener la question, la chose à une question de personne. On a dit, il est Premier ministre, nous, il peut rester Premier ministre, on est prêt à le défendre. Pour aller défendre Shogel et le Premier ministre au nom du M5, telle est la chômage nous bête débat au camp. Ni maître Mohamed Ali Bachili. Mais mon frère Nironika ko Placico. Ah, mais Placi dirane madene de compter ta condition belante doako. Placico t'es ça. Be Placico de fort parce que munumbu black ani fort. Ulu yerebe Placico kele de la. Antola ame maniko de. Donc Placico kmain. Abe munun dade kambola de ulu de bola. Ulu be munabu nyana mbo de la antola. Okuma anya banga vocabulaire là attends siran attends tamaki munu mba ko nu ba fe ka to afili kono ka to kono mais on tate platiko e Mali ambo de la ante do ware donc ambo fo ka jeya yoroni do fona be ambo fo ko eska nimisara shogel ka talila wa ayi on manimisa amanimisa mais shogel tarato mi shogel ba don on ba don votima ke M5 goro ka shogel tare bebodo o atara chugomi atara kati chugomi abado on bado ama bandi ama ba anko ayatoy donc on de sona ka toy munu nyata uya foanye ango bonna ko ba fe ayata amba ko donc on kute jugala shogel ko mo ko fota mo ka tien fo ko histoire fait mon kera ni ta donna ma fo jamana tien te fo ni fana ya tien do de on tiena na ye ou ya ta genti ata akuma bora genti de da anko an sona mais donc on va fo ko muna ka nya ta kanimisa ama nimisa au contraire ko ba fe ango keleta la ta amba ko o yiro do e awa flana ko donc on be ka shogel de ka gestion shogel temesira de dénoncer wa amo de kelela wa bi amba atimi de kelela mo mu ya question fo atibe ka shogel yere kuma kan do de fo puisque ante atimi kuma kan me shogel de ko na le mu fo ko asimi yo de fo shogel de côté de na le mu fo asimi o de fort atimi nous ma fort ni ne mun fort shogel be o de fort est-ce que shogel yo mun fort on be yingali ko ye de wa ale be mun fort la ko asimi hakili do est-ce que asimi hakili o de wa est-ce que asimi hakili e de ko ka jamana de on fara ka bo nyona wa est-ce que asimi hakili e de ko te se ka fo Mali kono ni ko femu kono te shogel na hakili na ota hakili na kono ota temesira kono ke Mali de ndugu yewa otmani anko ante shogel hakili na ka temesira kono atimi fona ba fo kanye Mali de ndugu yewa na nya do domi ko ye asimi hakili amba fo wa ante asimi ko amba dénoncer mais ama fo onye folode donc ou kana shogel kumaka asimita ko ketien la asimi yere kumaka nye akada unye bi asimi ka do fanye ta na nyon famu mamu ite kuma jamana ba khalifa lembila riski bala parce que
kuma bɛ fɔ k'i y'a fɔ peut-être i m'a fɔ kuma dɔ bɛ fɔ k'i ma deli k'a fɔ peut-être i y'a fɔ ale tɛ kuma la donc kuma bali ka kuma don o da k'a fɔ a ka gɛlɛn dɛ Asimi ne Batili ko kuma sa an mago b'i la kuma an k'a dɔn i ye mun ye e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na transition in kɔnɔ bɔ i k'a fɔ k'i ye transition ɲɛmɔgɔ an b'a fɛ k'i ka position exact dɔn an ka bɔ comité stratégique Mali kɔrɔ ka kuma o kɔnɔ Asimi kan a banna merci. Nin ye Koniba Sidibe ye MODEC ɲɛmɔgɔ don. N bɛ dakuruɲɛ kelen dɔrɔn fɔ ka nin yɔrɔ dafa ka kuma di Usumani ma halisa ko yala an ka kuma kɔrɔ yɛrɛ ka Asimi kɛlɛ waa ka Choguel kɛlɛ an tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ o fɔra aw y'o faamu mais Batili ye min fɔ sisan n bɛ dakuruɲɛ kelen fara o kan o ye mun ye premier ministre mana fɛn o fɛn ko Asimi de y'a fɔ mais an ye mun ye Asimi ye ko dɔw kɛ mun ye Choguel kumakan n'a kɛwale sɔsɔ o tuma bɛn o kan wa logements sociaux Asimi de ye mɔgɔw tɔgɔ don a la wa n y'a dɔn o ma kɛ dɛ a m'a fɔ k'a kɛ cogo min na ko sigi ka k'a kan wa o tuma a ma Choguel ka baara sɔsɔ wa ayiwa ne nana fɔ k'e diɲɛ ko kan ko Asimi de y'a bɛɛ kɛ o kɛlen ma kɛ tiɲɛ ye dɛ n bɛ filanan fɔ ka da o kan filanan ye mun ye loi électorale a fɔra ko bɛnkan don a y'o fɔ a m'o fɔ de CNT yɛlɛma don a la a ko k'a tɛ promulguer a m'o fɔ wa Asimi m'o promulguer wa a m'a bolonɔ da a kan wa a ye Choguel sɔsɔ wa a m'a sɔsɔ a m'a jira k'a fɔ k'u ma bɛn ko bɛɛ kan wa ko Choguel bɛ ka fɛn caman kɛ u ma bɛn min kan wa donc aw kana propagande lamɛn k'a fɔ fɛn o fɛn bɔra ne da ni Asimi bɛnkan n'o tiɲɛ kuma tɛ aw ni Cani Baraji Usumani kuma b'i bolo. Ok président ye ɲamariya comme ne yɛrɛ bɛ comité stratégique la ko ɲininkali minnu kɛra an ka hakilina di dɔw kan mais ne tɛna hakilina di caman kan mɔgɔ min ye poste ko fɔ mankan mun bɛ comité stratégique kura kɔnɔ ani kura in cɛ mankan kelen a fɔra comité stratégique kɔrɔ maa mun b'a ɲɛmɔgɔya la k'a ka jɔyɔrɔ di o de ma se ka kɛ donc jɔyɔrɔ ko kɛlɛ a bɔra joona ne b'o to jama bolo jama yɛrɛ ko juger ne bɔra kuma kɔnɔ. An balimaw nin tun ye M5RFB maaw ka dantigɛli ye nka a mana tigɛ da o da la ni Ala sɔnna a ma do kibaru nata ninnu na an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ kibaruya wɛrɛw mana sɔrɔ ka fara nin kan hali min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala yɛrɛ nɔfɛmaw ye u tun ye bɔli kɛ kunungo don kibaru kɛnɛ kan nka o ɲɛfɔli in tun bɛ tali kɛ minnu y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka baara bila ka bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔyaso la nka ninnu bɔli kura min kɛra k'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga gɛnna ka bɔ comité stratégique ɲɛmɔgɔya la n'an ye jaabi min sɔrɔ ka bɔ u yɔrɔ la an bɛn'o lase aw ma do kibaru kɛnɛ kan. Mali jamana marabaw ni fasodenw bɛ ɲɔgɔn kalama ne ma dala k'a fɔ malidenw ye kulekan min bɔ bi halisa jamana marabaw ma jaabi k'a la ni ye misali ta an kɛrɛfɛ jamana dɔ la hali n'an tɛna tɔgɔ fɔ kɛ bi bɛnkuma dɔn kibaru kɛnɛ kan olu ka jamanadenw tun bɔra k'a jira k'a fɔ hali nburu min tun farala kan u tɛna jɛn n'a ye o wulikajɔw kɛra fo jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka kuma u ka jamana kibaruya diso dɔ la ni ko i bɛ misali ta anw fɛ Mali kɔnɔ bi fɛn o fɛn bɛ ni da la dumuni don ko maliden mago bɛ s'a ma tile kɔnɔ ka daminɛ sukaro la ka se tulu ma malo fo ka se ɲɔ sogo farini nɔnɔmugu buru hali an k'a dan ta ka d'a kan an bɛna fɔ a tɛna ban dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen kan ni waati laban ninnu na malidenw kɔni ta kɛra kuma misɛnninw ye hali kuma dɔ la dɔw bɛ a fɔ ko jamana marabaw b'a joona an minnu ye kunnafoni ganselaw ye an bɛna wuli kajɔ kɛ don nata ninnu na ka jamana furancɛ fanga marabolo ɲɛmɔgɔw k'u ɲininka yala u bɛ nin kalama wa a mana tigɛ da o da la faso yɛrɛ cakɛbonda so min ka baara ɲɛsilen don sɛgɛsɛgɛliw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la feerefɛnw sɛgɛsɛgɛli an k'o de ma ko DGCC
se olu fana tun ye taama kɛ ka taa jula dɔnlɔni feerelaw hali julabaw k'u sɛgɛsɛgɛ u bɛ ka feere ninnu kɛ da hakɛ min na fo dɔw ka feereyɔrɔ datugura. Nga nin bɛɛ de kɔfɛ wulikajɔ kɛra malidenw fɛ kunnasini ko jamana yɛrɛ baarakɛlaw tɔgɔla bon min bɛ Bamako kura drave la an ko ma ko bourse du travail kulu dɔ bɛ yen olu ka baara n'u ka wulikajɔ tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la ka se ka kɔlɔsili kɛ jamanadenw ka duntaw kana yɛlɛ. Olu ni kunnafonidilaw ye baro min kɛ o kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Mariam ye kunnafonidila dɔ ka bɔ kunnafonidi sɛbɛnna kunnafonidi sɛbɛn min n'an ko a ma ko sɔgɔmada kibaru a ye ɲɛfɔli kɛ gwɛlɛya min bɛ malidenw kan ni waati laban ninnu na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn. Nka sisan bɛɛ ye fɔlɔ mɔgɔ ye maliden bɛɛ ye fɔlɔ mɔgɔ ye parce que anw de ye kelen ye. N'i y'a ye an ye wele bila jama ma bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko ni sanu y'a don kuma tɛmɛ dɔrɔn sira bɛ fisaya n'a ye wagati ka gɛlɛn n'an b'a fɔ ko l'heure est très grave. Mali bɛ insécurité lakanabaliya la n'a fɔra k'an b'o la ni insécurité alimentaire fana nana don a la a kuma bɛ caya kosɛbɛ an dun b'o de da kun na bi n'a fɔra ko embargo wulila ka bɔ an kunna mais foyi tɛ se ka sa Mali la. An yɛrɛ nana jateminɛ n bɛna situation di analyse bakuruba di a situation kan vie chère situation kan Mali la a kuma ka gɛlɛn dɔɔni an siranna min ɲɛ an ma taa k'a da. N'i y'a ye an wulila tile kɔrɔ an wulila sanji kɔrɔ n'an ka segiw ye ka wuli ka gouvernement mɔgɔw an y'u tan k'u wagasi ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ fɔ u ye an kun bɛ ka siran bidon de ɲɛ mais malheureusement on a eu raison sur eux. Foyi de ma jateminɛ foyi ma kɛ min bɛ se k'an kisi bidon in ma. Plan de riposte fɛn fɛn fɔra gouvernement fɛ jama bɛɛ ye seere yan jɔn bɛ se k'a fɔ k'a plan de riposte kelen bɔra sira fɛ a ma kɛ a kelen ma bɔ a sira fɛ. Kabi embargo nana julaw dɔw bolila ka t'u jɔ kɛrɛfɛ parce que hakili tun bɛ exonération na exonération taara toto wa a taara ɲinɛ wa an t'a dɔn Choguel bɔra ka t'i jɔ CNT ɲɛfɛ ko a ye miliyari caman kɛ pour que ka plan de riposte kɛ exonération tununa Sogo ko kɛlɛ kɛra yan an y'o kɛlɛ kɛ u y'a fɔ k'u ye $900,000 labɔ ko walasa Sogo ka subventionné o dana tile 5 ma o tununa. U tɛ jigi k'u ɲɛ jigi ka dugumamɔgɔw lajɛ. Vraiment la situation est chaotique wa an tɛ mɔgɔ wɛrɛ jalaki dɛ an bɛ gouvernement de jalaki an ka ɲɛmɔgɔw de an b'olu de jalaki parce que nin don in kun kan ka lasigi an ye nin fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ tiɲɛ na an ye welewelemadaw kɛ an ye alertes kɛ an ye memorandum di an ye fɛn bɛɛ di nka solution t'u bolo. N'u ka to politique kɛlɛ la an dala don o don dɔ ka jigi dɔ ka yɛlɛ karisa tɛ taa ne karisa taara an b'o sogo dun yan'a ka karisa mɔgɔ sogo dun karisa kama karisa dɛsɛlen bɛ institutionnellement an ye fɛɛrɛ ɲini o la an tɛ politique mɔgɔ ye an k'a fɔ ko mɔgɔ ka wuli ka taa ka bɔ yen dɛ nka ni vie chère kɛlɛ ma kɛ ni vie chère kɛlɛ in de bɛ taa n'u ye. Je suis pas là pour être un oiseau de mauvaise augure mais aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko kɛcogo la n'an ye a jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ ne bɛ se k'a fɔ est-ce que nin dabɔlen t'a kama de k'a kɛ comme un complot contre les plus hautes autorités parce que mɔgɔ tɛ se ka nkalon sugu dɔw tigɛ fo ni n'a kɔni faut élever le ton parce que an sera an dan na sa fɛn bɛɛ fɔra ninnu ye an y'a jateminɛ Niger encore essence bɛ ka feere 100 ni dɔrɔmɛ 8 yanni essence ka gɛlɛya ta an ye nin essence ko in fɔ ka dɛsɛ gouverner c'est prévenir mais mun de kɛra la foyi u ma bɔ u ma kuma mugu la an da la don o don plan de riposte kabini ni gouvernement nana dɔrɔmɛ 1 ma bɔ foyi la a bɛɛ yɛlɛla ni kumana u ka vidéoman bɛ bɔ k'i fa ni ba nin jamana tɛ jɔ vidéomaniya kan jamana tɛ jɔ kuma kan jamana tɛ jɔ soutien kan jamana tɛ jɔ an ka taa dɛmɛ fɔ boulevard la don o don jamana bɛ jɔ avec des stratégies bien déterminées n'o stratégie ninnu kun taara bi an kun tɛ se yan bi an ka hali an ka sécurité alimentaire dɔrɔn ta fɔlɔ ɲɔgɔn taga la le secrétaire de la sécurité alimentaire a y'i ɲɛ waga président ɲɛna k'a fɔ ko 65,000 tonnes de b'ale bolo o 65,000 tonnes na ne yɛrɛ de ye n ka investigation kɛ n bɛ tila ka état d'aw ma état min bɛ Mali stock la état min bɛ Mali stock la bi n'i y'a jateminɛ saɲɔ ni keninge ni kaba la 11,000 tonnes ani buruburu 11,076 tonnes o de bɛ n'i ye malo ta 11,000 ye tonne ba 11 ni dɔɔni o ye Mali stock bɛɛ ye n'i ye malo yɛrɛ ta o fana tɛ o tɛ tɛmɛ 2,000 et quelques tonnes kan e ni Ala ni kira cɛ an bɛ se ka t'o la jamais k'i kan k'o défi ne ye chiffre minnu fɔ yan a tɛ wuli n taara ɲɛɲini de ne ye kunnafoni dila de n taara ɲɛɲini de k'a ɲɛdɔn n tɛ se k'a fɔ ko ils ont menti n fa filaw ni n bɛnkɛ filaw don mais u ye kuma min fɔ vraiment sababa tɛ
anyu munu mena ku munu mena ka dese anye ko sugu do beke fora mo fled kuma be ube afo ka anga fe no ke na fo na ke to do bi na fo ko on est manipulé par d'autres mais tiens là indéfendable te se ka défend quoi mo mi te se ka deme te se ka deme ni sécurité alimentaire ko ina c'est une mafia qui est autour de là-bas parce que à marché munubedi à marché obedi gré à gré là surfacturation bala ne mamu ya fo bi bien j'ai toutes les preuves mais claque wa stocku fait bien stocku mi bien mba dauma aka laje et je mets quiconque défi au Mali qu'on a mis mais c'est qu'à nous soso pour nous stocku de mal là le stock national lui est mis fort aka en réalité là donc ante c'est ka toni ni galoinga anta ka popa poina soit ou ka tien fo président soit président reka wuli ou ka coordination doke parce que ni vicher ko meto mina ça il faut élever quand même le niveau du débat en segana fa beki bolo d'accord anyaye Côte d'Ivoire ako wuli la dro Alassane Dramane Ouattara est de wula kata discours ka kala douta et puis ils sont en train de coordonner et avec la présidence de la République et avec la primature et avec les quatre ministères clés ou bien ka to DNCC ni aka ministère mi bolo ulu ko ni ye nta do ba foto ko minayende ulu ye pompom ko le de fien na beta asetu ye ana folo tu bolo a fin tu kuna a stratégie tu bolo donc ne solidarité gouvernementale mana na temena ni ka sugoro kemefla ne wolo kuma manjane ka be ala ko ni ne da anga chokoroba do kama ko ka moribo kle do ne wole bi ko ka moribo kle kale nyai mina malila bi kale ma nyoy kata nyoboro san nyoboro wata kosani na do bolbo la kata kaba 5000 tonnes de maïs soro kato blafena ou ka boka foko tiente nous bora ka foko tiente j'ai d'autres preuves ba boka data balika parce que en segana umunu menella on te bezu créer là on la fait no be ama en fait parce que ni kala intellectuel kana mo attaquer te ka soro tu n'as pas toutes les preuves réunies kosa ina de wiye kaba 5000 tonnes soro ça fait plus d'une kabeni ko inda minena ne ninga ni journaliste to fait beta balika ambe kala nenu anyanga fait on bla en marche la vraie situation a flene kunya mekla ka di au bema aya poster to min kada we ne de ya fo mo cité malla mi mesaka ne so sala je vais lire point par point aka don situation na mi me malikono bi mi bembi et c'est alarmant parce que ne jeli fara nena kana munu mene ibada bisi de kanembo o de ye ato anyanga ton changer bi note antunte taw do ere galonda na kame politique la do e galonda na kay gouvernement nga wari mine ama gouvernement nga wari mine ante politique la mais ankinya do jamana bi togo mina abe sous embargo mais embargo na soroy ni mariam de la ka fone akonto kama ne embargo bora dongo do nunu ko be bo fiela c'est-à-dire mo ce qui da climatiseur ko ka fenke embargo ma folo nina 2012 angoni atete ka coup d'état angte nyana mandola nga 2012 takara ambenyana ya Cheikh Moribo boli la ka do ase ka do climatiseur ko ka to mo resoala ka to karsa be jigi karsa ni aka défaut fora wa soro aka mo bora ka conférence de presse ka mo fanu banini alors que la situation est alarmante quand au fond amba fo mo chima sur gouvernement na ka temende ka mi me premier ministre la ne rebenga do mais ne faso ko nana les affinités se mettent à l'infinitif ame faso ko de ke folo je suis sûr et certain que na maune ou mawulu kujo sora su mawulu kujo ni vicher ko na temena ninka ne plus haute autorité mawulu kujo na tora ni gouvernement mbolo ajiwo betanui ni be fin fo ika fo c'est ça ameyora jumena ame 13023 tonnes de la odora ne soro la kakla wa dora te ikui ako ka 65000 tonnes là tonnes batane ça va de soro la kakla wa fo ite blé aita laje je mets qui kongo défi y a rien donc c'est ça moko ka sabali o de la nyara ya comme gouvernement nyara tc blé tc stratégie tout bolo à faire tout boulot à na moyen boulot à faire tout boulot fait cadeau nous ka exonération bonne ni gele ya bayin karata wari me boka data balika wari betunu uba klawere dama nyonche o wari ko bani yo kana sugo kola ya ko kana singalo riposte kola ya ko kana fembela ya wari mbai u ka bo sini ngene do ka boka foko ni toni de be mba to boda ka da mba to boka da barati benyana Malien beka de ce qui se passe au plus haut niveau. Ça c'est un mensonge d'état. Ça c'est pas bon. Pour que nga bo kuma la, ne nyeba la faire ten numbolo kui. Faire fo ten numbolo.
balmaw a jirala ka fɔ duniya jamanaw tɔgɔla yɛrɛmara kulu min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko MINUSMA ko ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ nka a bɛ komi jamanadenw ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw tɛ hakilina kelen na nin sen o de kɛra sabu ye denmisɛn minnu farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ n'an ko a ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts hali ni cɛkɔrɔbaw b'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u y'a laɲinini min kɛ ka fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ kabini nin kuma de fɔra u tun bɛ bɔ kɛnɛ min ka laada la n'o ye boulevard de l'indépendance ye a ɲinina u fɛ k'u kana bɔ kɛnɛ ma sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a jira ka fɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko yala ninnu kɔnɔ jɛlen don wa waati min na jamanadenw bɔra ko MINUSMA ka taa Mali yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu fɛla tɛ MINUSMA ka taali ye ko yala o de kama malidenw balila ka taa boulevard de l'indépendance kan wa ni duniya nana malidenw bɔlen ka MINUSMA gɛnni kuma fɔ yala a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma wa a mana tigɛ da o da la wele kɔni dara yɛrɛwolo debout sur les remparts fɛ min ye Adama Jara Ben le cerveau ale ye dantigɛli kɛ fo ka se a baaraɲɔgɔnw ma ka kɛɲɛ ni bɔli min bɛna k'u yɛrɛw fɛ utukalo tile 5 palais de la culture Amadou Ampateba Adama Jara Ben ye min fɔ filɛ min bɛ senna bi anw ye ni faamu an bɛ k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ni basigi bɛ sabati cogo min wagati kelen MINUSMA ye baara min bila sen kan o baara de kɛra sababu ye pour que k'a jira ko ja a nakun yɛrɛ yɛrɛ de ye ka malidenw fara k'a fɔ ko maliden minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'u b'olu manipuler k'u don sira dɔ fɛ kɔrɔnfɛkaw y'an wele k'olu tɛ don o da fɛ o kɔfɛ k'u bɛ jamana cɛmancɛ bolo maa dɔw wele k'u b'o don o da fɛ o manipulation jamana cɛmancɛ bolo maaw ko k'olu tɛ don o da fɛ sisan u nana se Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan bi ka se an balakaw ma k'u ka projet monter muso kelen k'i ka ɲamancɛ projet monter ko 16 millions k'a bɛ financer ka di o de ma o ye musokɔrɔbaw rencontrer an baw sera an ma k'olu b'u denw kɔ u b'u ka jamana kɔ k'u mako tɛ wagati kelen na u bɛ ka opérateur économique wele an bɛ nin marché d'aw ma u bɛ ka groupe de jeunes wɛrɛw wele a y'an dɛmɛ communication na an bɛ pont dilan an bɛ ji di an bɛ courant dɔn an ye formation kɛ aw mɔgɔ 100 bɛ ta baara la mɔgɔ 200 bɛ ta il faut pas fɔ o kama aw nana mun kama mɔgɔ dɔw ka wele walahi o ye aw munafa u bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ o y'an wele ko olu maa 4,000 ni 500 min bɛ baara kɛ MINUSMA la malidenw na ko Mali de ka bon olu yɛrɛ bolo ka sago olu bi MINUSMA nalen baara fɔlɔ jumɛn k'anw ka jamana kɔnɔ o ye ka radio Mille Collins dayɛlɛ radio Mikado FM don o don dɔgɔnɔ ko kuma fila ko kuma suraka ko kuma o de bilala anw ka jamana kɔnɔ parce que an t'a kalama yɛrɛ an t'a kalama yɛrɛ an bɛ ɲinɛ yɛrɛ Mali kɔnɔ an ye siya jumɛn bilahi ni MINUSMA tɛ anw bɛ ɲinɛ an ye siya jumɛn an ye maliden dɔrɔn un peuple un but une foi ko sa na alalabila ye maakɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ y'a bɔ a da ko fila faga de bɛ Mali kɔnɔ alalabila y'a sɔrɔ subaga furuntura ni subaga furuntura kaban o y'a ka ko bannen ye donda kelen min bɛ jugu bolo bi ka ɲɛsin anw ka jamana ma o de tɔgɔ ko MINUSMA o de ye tiɲɛ o de rapport kuntaw labɛnnen don ko pour que k'an ka surasi ɲɛmɔgɔw minɛ ka taa diɲɛ kiribon b'a la n'o ye CPI ye o rapport langolow de labɛnnen don ko pour que Mali bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ bi ni dɔ bɛ ka bɔ malidenw fagali la ni Mali bɛ k'a ka dugukolo a ka mara bolo a ka dugukolo fan bɛɛ kan ko ka embargo de kɛ Mali kan Mali kana se ka kɛlɛkɛminɛnw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hali ka taa kalafili baaraw la labɛnw bɛ MINUSMA bolo pour que ka Faransi sago sigi an ka jamana ninnu kɔnɔ o de y'u to kunbali u bɛ laɲini min na ka to anw ka jamana kɔnɔ a kunbaw filɛ nin ye a banna pourquoi ils sont prêts ka miliyariw don a la an diyaɲɛ ko tɛ dɛ an diyaɲɛ ko tɛ maa min bɛ jɛgɛ nɔfɛ o bɛ dugu nogo o b'o don dolen na
Mama sonaka saka dondole na kawera ko. Donc c'est kana on ka jamana ko mi mo fe. Bola. On yere nyebola. O de ato anga me révolution intelligente. Abana ke ko na ni aw nana ni fura mi la médicament est un faux médicament. On ka bara on ka jugu terrorisme aw ka mana terrorisme tele aw be munyini ya. Aw ka na population civile la kana population civile jole fle kele jalanga aw dogomet chenche moro ko fe jome ka jol la kana ala tikile ko ni barkan tara ko aw se ka wer la kana ba kuma yer la bo jango ka mo wer la o barkan tale ko ba la nyini ke Sadio Camara fe no Mali ministre de la défense ko de ka ministre Miss ORT mo nunu parce que to yere o de ko de modi de la on ka jamana kono ko ko ma bata ani turu o Mali armée de ka kla ko lula cheval blanc de que mo hotel ko lula kabiri domini yere wole lettre bla fo bi dia dongo do ministre be ka do a rencontrer tenter de manipuler l'opinion même dongo do be ka Mali jamana nyamo a rencontrer en gros ici au Mali c'est le peuple qui a le premier mot et c'est le peuple qui a le dernier mot. Jumado Bekabo vendredi 5 août à partir de 14h. Kaira ministre la ko kuruka fuka ko fuka sarati kan yo fani. Bana tangere. Ko jadriya mbe ko kanarmada bana kelema. Fuka minon che yoli kata yoli ka bo anka jamana kono avant que ça ne soit trop tard. Banu dina uka wala lukese. Ame sega ka ko ministre ka minan che do beka bo. Le 5 août ko ministre ka minan che ka bo anka jamana kono nyani akoka taka tanke politique ka ko mi be une dernière fois ko ministre ka balien beka bo jumado 14h ko ministre ka minan che ka taka bo anka jamana nyani taka tanke Malika Tchama, Ani Malika Moussuma, Ani Félix Sama. Vous savez, Nimatu Goshita Konokodon. On a comme Abba donc à faire un minishumana, Ani Nimpet donc à Temen. Mais nous voyons là-bas, il a créé le 20 juillet, entendez lettre minishumana. Lettre Jabi Kramini, Oyeko Antemin Kalama, Amika Miwoloko Be, on est ministre de Miwoloko Be, pour Fenkelinte. Wanga Ben Koro, Doka Bof Alila, Lakana Kana, Jamana Dugukolo Kiliaka Bunya, Jamana Donka Bareke Lafia Kono, Kolu Fe, Ulu Miwoloko Be, ou Kaseba Kono, Tidore Chie. Tu dois chier, le droit de l'homme qui a respecté, tu dois chier, ou le vita jidi, ou vita courandi, mais quand le jidi no courandi, qu'on y l'a qu'à faire masro, qu'on fait le ah, n'était mon téléphone. Est-ce qu'il va y avoir une femme? Pas le look d'un jini couramindi. Comme Ben Bafo Tulumina. Est-ce que Lucas est sommage de paix? Ou qu'à aider qu'on y l'a qu'à la conférence à Gamou de côté la Kana Kokone. Francis Macron tu me coulé la andale a kale do me kaluka jamana do me ka saya ango aita alhamdulillah am se katanye ne bo wallahi ya wese lisma be coulé la ko lu fere ka jam oluka chedo mi ka sa ango aita amasula aita amantanye ne bo oluka coulé la ban karamiye ko lu re mugo be mala munu mo la kana ango yani sado kata asura si do lu la kana ni maka to lu blaka jamana do la kana no sa ori kama ayira ka foni wakati la na lettre tale ama fo famo yela si c'est na mi kele na marfa bi do bolo do be cheni fene na politique srafe do fene be chen na jago srafe sinon yela wala ka wuli ka job kono
Samia in Yakurala. I'm sick of 4 Dugukulo Seneca, Dugukulo Kemefla, and now Kungafe, or the Bora Bula, Monica Seneca. Le perimetre irrigué. Ami wulika jola yasa oluka seku ka baraka kanyanya binanima. Ani yere wolobara. Aye ke timine minke. Oye ka fo fanga koro tumetabolo koro min kono. Ni mo mi hakili bala. Mamadou Ismaël Konaté, ministre de la justice koro. Ako Mali kone ano ni milliard keme dona ko milliard binani ani kele fo milliard binani ani flako bita do jufala. La frako olu be opérateur économique mbolo bi olu ni ministre de kele no contrat signé 130 ani duru si ça olu opérateur kele no Mali jakota otajila kana ne Mali ka gela do akono ameka gela ni wole ka foko di cher yama fo anga jamana famo yina ka fo ashimi alaka chedewni ka fo shugeli ministre munu suku joro fa bi jamana ko la ku gen ku bla wala do lo ta mi tumne ko gele no jamana kono no e bali bi kun fo tala na bolete ka fo ko opérateur économique o le mamunu be no nu dalindo shoni kama jamana kono politique strafe o ka jamfa de banga jamana kapish kala gutati o we na ka fo ani kunga mimboya o kunga kele le na tabo en fait palais kono ka keni ministre fele kele no ka do jamfa mina ka opérateur économique ta ka jamana deundo ta ka fo ko projet ko bolo ka duma wenne ke jamana be kono ka population monter les unes contre les autres lettre mi sebe asfene no lettre de kono ku ka shu o men na wolo shia ko de la anana wolo ka ampla anga siga nyogona anana wolo ka ampla nyogona donc o bla nyogona de kama o sera ka génocide ke Rwanda o de kama o sera ka guerre civile ke Côte d'Ivoire o de kama ibne ka fo Congo ye Congo ti donc on me dominer Kobi ben ya fa kuma na le commandant en chef Djeko Kangarda bana kele de ma ami melo fo ka sababu ke uga wulika jo basi kono uga wulika jo kele famu kono an sira ka belebele ke no e francire mais akube ya wotige wala o ba tige no ya ka kutige o ba tige amay ni melo fe may ni pedro jumato alata juma seli inshallah basura fa jumina min kanga bunte kele ko be bunte ile ko fe ama bogadi muso ma olu ba fie afiele ko fe o bu kanga bunte ka ke nyeye muwe amugo kele ko fe mu ma sege moni amo bo badila Jogorobani musogorobaw tumadola abora ni kibaru ya njona do kuntemene kibaru ya do bora kabo jimana critique la uyoro kafo nombleli seben kabo jie fantanani fe wala kashi jie jimana bela jilema before mako manda dare international komi ni jimana o jimana akira ika jimana deyo akira jimana wara deyo na ya soro ka fo ay koro chininke o ben kambe je jamana woni nyonche bu kambla je jamana to ma ka fo karsa wala karsa la kaw wi kodoke komi nyoye jamana sharia kan koro so wale on ba no mine otma be jamana o jamana ka anyinendo jamana fe o ka ma ko fole nunu ku geleya abise kanga jamana la soro chugumi wala ka sonno ya boluda ambise kata tikila man no fe chugumi o ma minnu be no nomneli sebenbu nofe we jamana marablo nyimo koro no docteur Boubou Cissé hali Mali re tangani ministre abe fomi ma ministre de la défense ani Mali keleche koro ka ministre koro no e chama Iber Kulubali ani Mali ministre koro mi tunga baraye soroni na floko no Mamadou Igor Jaraye Mali wari bomba mimbe na bi fama Banque Malienne de Solidarité no BMC o nyimo koro no Babali Baye kibaru jonjon sorla kafo nomineli kunte foye kafo kuye na fludo kunache inafo kafurba na flu jugu ya sorda siuka kelemine sankula hakila jigina jamana ire kriblumi no be jamana na flu jugu yali o segesegeli barauke o nomineli barauke nabi fama ko procureur de la république Bamako ya otuma ministri mi no e jo sharia ministri bi kriko ministri
ale de tun y'o ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Mamadu Kasoge ye. A tun ye dantigɛli kɛ waati jan tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛliw n'o ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛ sanko n'a kɛra ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na ka jira k'a fɔ ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamanakuntigi ka pankolonsan ye ani Mali sɔrɔdasiw tun kan ka labɛn ni kɛlɛminɛ ani kɛlɛmarifa minnu ye. Ko nafolo ninnu kuna tiɲɛna hali sɔrɔdasiw yɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye sɔrɔdasi ye u kan ka labalo cogo ɲuman minnu na ani u ka sɔrɔdasiw ka dagaw labɛnni hali min ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolifɛnw olu sanni ko ye fo ka se bolifɛn minnu n'u kɛra sannifɛn ye ni min kɛra tiɲɛfɛn ye o minɛn minnu tiɲɛna k'o minɛn ninnu k'olu falen n'a tun fɔra k'a fɔ ko nin ko in bilara ko a ko tɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni. Ale ko k'o tɛ tiɲɛ ye sariyatigiw ka fɔcogo la sɛgɛsɛgɛli dɔw ni olu taara tacogo kura la a kɛra sabu ye min y'a to a nana ye k'a fɔ Mali furuba nafolo juguyara kosɛbɛ ko kɛra nin fɛn ninnu sanni na n'a tɛ bɛn fiyewu jatew ni nafoloko la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw tun y'a sɛgɛsɛgɛ a fɔra ko nafolo mun ŋanamu na dɔ b'a a bɛ ɲini ka sefa wari miliyari tan bɔ miliyari 9,350,000 ani 120,000 ani 150 hakɛ wa n'i bɛ sanni kɛ sisan fɛn bɛ feere sugu fiyɛ la sannikɛyɔrɔ la sɔngɔ min na o sɔngɔ jate e ka se ka caman fara a kan i bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min maa k'i ci ka taa buru san an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi burukara kelen ka kɛ dɔrɔmɛ 60 ye i ka taa fɔ k'a fɔ nburu feerela nburu san 100 o kɔrɔ ye ko i ye dɔ fara sansɔngɔ ka tubabuw b'a fɔ o ma ko surfacturation a tɛ kɛ ŋanamu kɔ a tɛ kɛ nkalon labɛnni kɔ ko tiɲɛni min donna Mali kɔnɔ dɔ b'a sefa wɛrɛ ye miliyari 29 miliyɔn 300 ni miliyɔn 11 ani 13,400 ani dɔrɔmɛ 12 ni 13. Kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛn so min kɔnɔ sɛbɛnw caman b'an bolo bi internet diɲɛ la minnu ye ɲɛfɔli kɛ nka yuruguyurugu yɛrɛ a ŋanamu minnu bɛ kɛ an tɛ dɔ lamɛn minisiri yɛrɛ fɛ wa n'a ye min fɔ o de ye dalu ye. N'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ a ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ wuli yuruguyurugu kɔni an bɛ fɛ a ka ban jamana in kɔnɔ bɛɛ y'o fɔ Modibo Keita, Musa Traoré, ATT, IBK, donc Alpha Oumar Konare fo kana se bima yuruguyurugu kɛlɛli bɛɛ bɛ ka a kuma fɔ kɛlɛ fana bɛ ka kɛ bon résultat dɔw bɛ ka sɔrɔ mais yuruguyurugu vraiment a tɛ ka segin kɔ kosɛbɛ donc n'i y'a ye o bɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw de bɛ a kɛlɛli la gɛlɛyaw a sources ka ca gɛlɛya dɔw o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka société taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ an ka danbew an y'u bila kɔfɛ de telle sorte que yuruguyurugukɛla fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ bila kɛrɛfɛ mais bi mɔgɔw bɛ waso n'o ye donc de telle sorte que yuruguyurugu a bɛ kɛ a tɛ maa si tɔɔrɔ donc minnu bɛ ka kɛ fana u b'o ta ka waso n'a ye mɔgɔw kan donc a tɛ mɔgɔw fana tɔɔrɔ bon maintenant n'i ko i bɛ kɛlɛ fana daminɛ i mana min somɔgɔ minɛ o bɛ wuli k'a jɔ k'a fɔ k'a nɔnɔ sa yuruguyurugu kɛlɛli a kɛra fɛn ye donc u tɛ sɔn kɛlɛ ka ɲɛsin u somɔgɔw ma mais n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kun kan a ka di bɛɛ ye mais n'a ɲɛsira u yɛrɛ ma ou bien u somɔgɔ dɔw ma aw bɛ wuli nɔnɔ ko u bɛ ka kɛlɛ ɲɛsin politique mɔgɔw ma u bɛ ka dɔw bali ka kɛ candidat ye donc comme karisa ye karisa somɔgɔ ye o de y'a to u tɛ fɛ u bɛ fɛ k'a don dibi la pour que a kana se ka postuler donc u bɛ wuli ni o kumaw ye donc o ye gɛlɛya dɔ ye bon ensuite enquête kɔnɔ fana gɛlɛyaw bɛ yen parce que yuruguyurugu a bɛ kɛ dogo de la ni kɔni y'a ye a bɔra kɛnɛma c'est que wari tila cogo o ma ɲɛ donc dɔ bɛ bɔ ni a ko ye kɛnɛma ou bien contrôle de kɛra contrôle y'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛra n'o tɛ yuruguyurugu ko min kɛ a tɛ bɔ kɛnɛma donc n'i y'a ye a bɔra kɛnɛma dɔrɔn gɛlɛya dɔ de y'a to a bɔra kɛnɛma donc contrôle ninnu o fana tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc service ninnu fana kɔnɔ chef de service u caman tɛ k'u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ u kan ka baara kɛ cogo min na parce que olu de kan ka
kɔlɔsili fɔlɔw kɛ pour que yuruguyurugu a kana se ka sira yɛrɛ sɔrɔ. Autorités fana ka moyen di u ka volonté politique manifester pour que a ka se ka kɛ. Bi na kɔni volonté politique a dafalen b'an bolo. Il suffit que mɔgɔw ka a sira tagama dɔrɔn. Parce que président a ko yuruguyurugu kɛlɛli kan kana maa si ɲɛda filɛ. A mana taa bɔ mɔgɔ o mɔgɔ min kan an kana a tigi to yen a ka ɲangi. Donc an kana bi mɔgɔw kan mais an kana maa si to yen ni nɔ bɛ a ko la. K'a fɔ i ye karisa somɔgɔ ye ou bien i bɛ ni position na société kɔnɔ o t'a la. Donc a mana ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛ fɛngɛ. Aw y'a ye armée kɔnɔna na donc jalabatigiw u y'o bila justice ka disposition na. Donc État ka cadre baw olu fana minɛna a ko la, opérateurs minɛna a ko la, a ko bɛ continuer. Donc minɛni dɔw fana b'a fɔ ko minɛni bɛ k'a jɔ. En réalité ko bɛɛ tɛ minɛko ye, o ye fɔlɔ ye. Filanan minɛni bɛ ka kɛ mais a bɛɛ tɛ maabaw ye parce que ni maaba de minɛna donc o bɛɛ bɛ bɔ a kalama, o ko bɛ yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ. Ma bɔ k'a fɔ sisan ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 90 lamɛnna. Bon n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko comment dire u t'a dɔn k'a fɔ ko ni baara bɛɛ bɛ ka kɛ. Donc o baara kɛtɔ la mɔgɔ minnu kan ka minɛ u caman minɛna. Donc dɔw bɛ yen u man ka minɛ problème t'a la u tɛ minɛ mais ni kiiri kɛra n'a yɛrɛ la k'a fɔ u kan ka minɛ u bɛ tila ka minɛ. Donc o yɔrɔ fana bɛ yen. Maintenant au-delà de ça sensibilisation de kan ka kɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu a kɔlɔlɔ a bɛ bɛɛ de kan. Mɔgɔ si man ka sɔn yuruguyurugu ka kɛ a ɲɛna. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye minnu nɔ minɛlen don yala u na se ka diyagoya kana n'u ye wa sabu ni jama fanba tɛ Mali kɔnɔ kiiritigɛbulon min b'an ka kiiritigɛbulonw ni san cɛ u ko ninnu minɛkun tɛ foyi ye k'u ye foroba nafolo jugujuguya sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛ sanko la. Aw yɛrɛ ministre lamɛn sisan ministre sɔrɔsi jalatigibaw caman bɛ kaso la. Maa minnu bɛ kaso la Madame Boire Fili Sissoco ale tun ye sɔrɔ ministre ye. Général Bemba Musa Keita ale tun ye sɔrɔlasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. Mali sɔrɔlasiw hajunɲɛfɛnw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye hajunɲɛfɛn fo ka se taji ni taliko ma ale da bɛ o la. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali marabaw ka nɔminɛli sɛbɛn bila sabu min ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ denkɛ ye ale fana nɔminɛlen don fo ka se bi ma o tun ju jɔna kabili san 2021 hali bi ale ma se k'a lasɔrɔ k'a di kiiritigɛlaw ma. Sariatigi dɔ ɲininkalen n'o ye Ibrahima Kalilu Ture ye studio Tamani fɛ a ko ni a y'a sɔrɔ bɛnkan bɛ Mali ni o jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la a bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ nka ale kɔni fana limaniyanen don k'a fɔ minnu bɛ nɔminɛli bɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu ma n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ minisiri yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɔ cogo min nin ye politikiko kɛlɛ de ye ka tɛmɛ sariya ko kan. Ale kɔni ɲininkali min kɛra ale ye ɲɛfɔli kɛ o la. Ibrahim Khalil Ture sariya dɔnna don ale ɲininkali min kɛra studio Tamani fɛ a ye fɛn min fɔ an t'o lamɛn. Il est une chose de lancer un mandat et il est une autre chose d'activer ce mandat, de mettre en œuvre ce mandat de bout en bout. Il y a toujours mɔgɔw kɔni nɔminɛli sɛbɛn wala nɔminɛli bɛ ta ka mɔgɔw ɲɛɲini u bɛ se ka sɔrɔ ka minɛ cogo min nka o tɛ u minɛni ko nɔminɛli sɛbɛn bila u nɔfɛ k'a fɔ ko u minɛna o kɔni y'a dama ko wɛrɛ ye tuma dɔ la. Il est une chose de lancer un mandat et il est une autre chose d'activer ce mandat, de mettre en œuvre ce mandat. O nɔminɛli o le bɛ se ka lawaleya cogo min fana y'a dama ko wɛrɛ ye koyi. Bout en bout. Il y a toujours les annonces de mandat d'arrêt. Tuma bɛɛ lajɛlen na nɔminɛli bɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ jamana ni jamana cɛ. Qui annonce ce mandat? Le procureur de la République. Mɔgɔ min bɛ nɔminɛli welewelemada da kɛ o ye jamana sariya matarafaba ye min bɛ nɔminɛli kɛ kɔni. Devrait prendre le relais et informer. En informant maintenant la procédure juridique. N'a a ɲɛfɔra k'a fɔ karisa nɔminɛlen don an faso Mali fɛ a bɛ jamana o jamana kɔnɔ aw k'a dɔn k'a fɔ a kan welelen don joona sigilen don sariya la.
d'ores et déjà engagé. Maintenant, il s'agira ensuite d'informer la police des frontières. C'est ça, Dieu sur la sion. Minumbe jo jamana udundala. Nabe fuma police des frontières no la donné à tumami. Au-delà, si la police des frontières n'arrive pas, ni jamana udundala police ou maseka nyesora la tumami. De passer par les voies interdiplomatiques. Jamana union che utumesra do be ube damakashi ni wele madake kabo inafo malita abebo malila ka jamana to sagare. Les États, si ces voies aussi n'aboutissent pas, nous fanamanya sorotmani. Il s'agira aussi maintenant de passer par Interpol ou ni omanya soro fiou jere police ou katomba be no Interpol. Interpol ne va pas appréhender les personnes, mais Interpol va ateka fokoni aforaje police ou yeko batigi minenga olubisaka minke mettre la notice rouge. Donc les agents du olu fana be ako nomineli boloda wiseben bo seben mimba jira kafo karsa kan welelendo kata sharia jabi wala karsa koni naw ya ye o be sebeni bigi blemai kafo na yera dron akamine dans lequel la personne visée se trouve ont la capacité jamana kan asekoni wo jamana uye maintenant d'aller arrêter la personne kata a jamana sugu jamana kan atigi bisaka lamine yin kaw fe chugomi de l'extrader kasoro ka abla jamana min kembe kan nomine